Takute bukshonor jotono lamshogo chumui tibio tabu sung phaisok paijak 27 number ni Kolanpur Pramod Nagar thaini batai ko chongbari thayo ga o thaini Tipra Motha ni Wngwi Batainai mem Manihar Debbarma bai sung tabu kok salainai puilano mem no lamshogo chumui tibio lamshogo chumui tibirok nobo ye tabu baskhangni chongbari no rugei bobo hai campaigning rok bahai ng tong kisa saikna baskhangni chini 16 tarikh to jotono vote dilainai vote dinani sekangno sungto chini prathi candidate declaration ni sekangno ang bisa ki ba 1.5 বছর ni sekang oro jehetu observer hisabe tongmani 27 Kolanpur Pramod Nagar already chini BC elakar GP elakar GP সাইটা মতসং কাপারিস রিজাক দূর প্রোগ্রাম তাই বিভিন্ন চিনি গর সভা উত্থান সভা অবাহাইরক মিনি মাস গ্যাদারিং जों অবর খালাই পাইজাক ফিয়াবা সংমারি ডিক্লারি মানি ইয়াগুলো जों তাবুক কিছু স্টার্ট খাইতং তাই বাদ বাকি জিপি রগ গ্রাম পঞ্চায়েত রগ जों দূর খাইতং দূর খাই বেলাইখাইনা সারা মানো তাম মালে आंबो खरकजा 27 Kolanpur Pramod Nagar ni no sajak mani bagai ani oro classmate bai abjari gobang ma jaiti gusti tongo borok jotono sajago phiaba kaisa kokno jotoni se important hingkai usuk bisi kedek ma gobang ma pati batai kha sini Tipra Motha pati to obono first time Bidhan Sabha batai lai mane songmari o Bidhan Sabha songmari batai lai thini bahaino sini Tipra Motha hoite oro burui candidate rikha engkai o burui candidate riman tui asuk borsor gobang ma rajnoitik bodol oro thungoi thangka haipano burui rokna candidate dia taklai burui rok khorokja bukhukna जों candidate man bagi sini bokha belaikhaino tongthogo belaikhaino khasrango जों jottono burui rokno no vote dinai burui o chini candidate vote dinai ni borok sao engkai aboni bagi जों bahaino asabadi 100% जों vote manai ang oro ji dinai ni ang saimano karon जों oro ektaino जों saimanka thangnai 2018 solo paltai hine जों paltoklai naikha jottono vote dilaikha जों oro kebo bo pati khai जों saimanya apro bam rokno nornani bagi jottono chini solo paltai no BJP IPF ti সরকার নামনা হইনো vote dilaikha piaba जों nukha a সরকার শুধু একমাত্র উন্নয়ন নগিয়া ব্যক্তি উন্নয়নের বাগিছে তাই जों abo কিছু সংখ্যক জায়গাছে जों শুধু বুকুক বাই সামানি সিমছে নগো বিশন ডকুমেন্ট जों যে বরক যে প্রতিশ্রুতি রিমানি ও জরাও আংবো সামিল তঙ্গ ও পাতিও আংবো নিজে সিও হাইপানো বিশন ডকুমেন্ট যেভাবে প্রতিশ্রুতি রিমানি ও প্রতিশ্রুতি পালন খাইজাক লিয়া অদর আঙ্গই থাকা আপনি বাগাইনো বুবাগ্রানো যতন পইতে থাঙ্গো বুবাগ্রানো যতন হামজাগো আপনি বাগাই বুবাগ্রা কোনো দিন ফানো মানে বরকনো থকিয়া বান্দিয়া সেকাঙ্গনো সাইপাইকা চিনি হা বুবাগ্রা আং ani writing oriya ko compromise ke bai ingya ke ba alliance ingya obo ingya no abono taibo puito thangai সমস্ত ভোটার 27 Kolanpur Pramod Nagar ni 44612 ভোটার borok jottono bubagrano puito thango bubagrani bising tekhai ana vote dinai ang abo ani 100% asa tongo nga memnin abo to general seat nga o amchani lukorok ni nung bobai support manai tong abo kisa o amchani lukorok ni support ang belekhena kahamano karon borok ni obhigota tongo election ungu vote phayo vote dio bukhok bai sabo samungo ingya borok ang ani দীর্ঘদিন রাজনৈতিক জীবন 1988 থেকে ang politics খাই পায়ো দল খাইকা গোবাং মা ফিয়াবা কোনো দিনা ফানা কেবনো থকি মাবো করিখো তাতাল সামাবো করিখো আবনি বাগৈ ani উপর কনফিডেন্স দঙ্গো ও এলাকানি ভোটার ও এলাকানি সাজক হিসাবে বই আনা হামজাগো বুড়া অকরা চাকরা যারা চিনি দাবরানি সমান বরক সাও পঞ্চানা সদ্দানি বুসুক जों চিনু নং ফ্যামিলি বাবা হাই hini borok bo saw aboni bage ang 100% asabadi je ang vote mannai ang o 27 Kolanpur ang jidina hini ang asa khaiman ge memte kaisa sangna mo suma hangani na o batai mungo nong bai batai nai rok botongo oboni bising nang saborong no wancho ke borok no top 5 riwi manan hini nang wancho eba wancho ke pa nang man memni ni wancho mo sad ang asa khaya je anoke bo tap ri manai hini
आं बाय फाइट खायनाय बरक सिकरि हिनां वानसगु कारण जे दल सरकार चालुगै दङ आ दल जे सरकार फायमानि ओ जराव आंसे फाइट खाय दङ ओ जागाव आ जागानि आंसे अंखरि फायख्या एमनकि आंया आईपीएफ टी बीजेपी जुट Wngwi आ जराव सिनि गरब दंगो बो आईपीएफ टेन खरकसा लीडर अरनि बबो दंगो बबो तिनि तिप्रा मथा आंबो तिनि तिप्रा मथा साबता जोंनो कन्टेस्ट खायमानाय दं गोरै नुक जागि आंले आबनि बागै बरक ताबुक चिनि पाहारत हाबि मानजानो जोंले ताम पाहार ताम समतल चिनि थानि एससी एसटी ओबीसी माइनरिटी जों जतनो समान बाबे नाय जतनो आरो जों फिल बखायो आबनि बागै जों आशाबादी 100% इंगे मेम तेगेसे सोंमंगे नोंथ' दाबो आमसाइरावगो यां नगो थाङै कक आवाय मंख्लाय दङ हंगे अरो कोनो जोंजा अ गामिनि नों जोंजाल रगनो दे नो अबरंनो स्लायनानै दा मोसो ओ गामि गामियाव थाङै दैनि बेबस्था करि कायसा नक सिकरि हाखर बिसिङो टं फियाबा जों जादा खांलायै जों आरो नक नाङै रैखा माइरम तनै रैयो माइतोक मैतोक रिसुम जों बागै रैयो आबो तो सकांगनो खायजाक अ सामंना आं प्राथि मानु हिनैया उत्तर महारानी पुरको अब हायताबुकबो दै के हामा नंगिया कायसा नक दै करि खिताय नक करि मेन प्रब्लेम सरकार खिताय नक न पर्यन्त फालैचाव चिनि तिप्रा सार बलंगै खिमा दंताबु अथच भारत सरकार साव स्वच्छ भारत अभियान इंगे बिको स्वच्छता बरनु लेट्रिन इंडिया गभर्नमेंट एवं त्रिपुरा गभर्नमेंट तंगैसे तिप्रा सासिमै बया ट्राइबेल नन ट्राइबेल जतनो ताबु बलंगै खिउइमा दङ आबो दा स्वच्छता आबनि बागैनो जतनो खूब बुंबायखा अ सरकारनो चलो पाल्टा हिन्तु मानि ताखै जों खोनाव जागा चलो उल्टाइमा खायसेना हिंसे सालायो आबनि बागैनो आं आशा खायो ताकलाय निश्चय जोंनि 27 कलानपुरले चलो उल्टाइ इंसिनाय आबा आनि 100% बिसास दं इंगे मेम नों तो खरकसा बुरै इंगे बासानानि सेब मानखा इंगे मेम नों थिनांगो जदि कप्लाय इंखांगा इंगे बुरै रंनि बागै ता मुखलायनानै हिनै कोनो चंजाक दता मुसा सुक चंजाक दता आंखाय थिनांगो कप्लाय इंखांगा आं सुदो बुरैनि लिडारसिया आं खरकसा कप्लाय इंखाय एमएलए नाय एमएलए इंखांगाय तो आं समस्त जनगणनिसि आं एमएलए आबनि बागै जतनि बागैनो आं नायनाय बिसेस खायै चिन बुरै रगनि बागै हिंगा आं नुगै दंमोन ताबु उइभिं सेन्टार नांगौ सिलाइ मेसिन प्रशिक्षण नांगौ चिन बुरै रग ताग्रि गनाय कानो सात सुबै सुमलायो रिसा बिजेपि गभर्नमेंट साका रिसाना जों इंटरनेशनल तालांया हि आं तालांखा हिनो किन्तु बा रिसा बुमंखायनि इनकाम खाय बकनि आं नायो बुमंबा आनि नंनाय इनकाम चिनि नंनाय ओ जागासे आं तालांनाय आनि बुरै रगनो आबनि बागै इनकाम प्लस बुमुं दुइटानो चिनि इंनानि बागैसे आं सामुं खायनाय चिनि बुरै रगनो चिनि कानमुं चुमुं चिनि ट्रेडिशन चिनि सामुं बेबाकनो चिनि कक सामुं आबना बेबाकनो इंटरनेशनल पुजगै रिनानि बागैनो जों तैबो सिनि जाकनानि बागैनो आं सामुं खायनाय आं खरकसा बुरै Wngwi आबननो आं आनि बखाव संगै दं गा मेडम न पाइथगो अबनो सोंनाय ओ आमचनि लोकरंनो नों तामकक न कसारना मोसो ओ आमचानि जत्त बरम गोनां भोटार्स रकनो आं अबनो कन्या मोजोङो फायदि गोबां मा नरक कैंडिडेट गोबां मा राजनैतिक बदलनि कैंडिडेट न कप्लाय खायका 5 बोसोर पर आं तिनि खरकसा बुरै Wngwi कल्याणपुरनि साजक Wngwi आं नंथानि अबनो साना मोजोंगो आनो वाइसा नरक सुजुग रिदि आं कल्याणपुर न बखै साव एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नै आं एक कल्याणपुर श्रेष्ठ कल्याणपुर नामनानि बागै आनि चेष्टा तंनाय एवं आं अर बुनिसे जत्तनिसे काहाम कल्याणपुर खायनानि बागै आनि चेष्टा आं तंनाय हेनैनो आं नगनि थानि नर आनो बुट दिवै कप्लाय खादि नंनि आशा आकांक्षा पुरन खायनानि बागै आं रेडि तंगो नंनि जत्त सामुं आं आबो खायनाय आबनि बागै आं तैयार तंगो एग्री दङ हामबाय मेडम न फाइनाय चंबारेन बागै खाका हामिया फरो देबो काहाम करं थन हिनै निनि चंबारे र ते सिगनो जरा केसेबनि बिसिं जरा रिमा बागै बेलायना हामबाय मेम